nampay sir as in pinapod taw linear regression gikan sa skill learn na pod dami model and linear sa polynomial picture sa processing nga skill learn tapos expert sa metric so ang sud sa ang dataset na sa scanning x sulod ni sa x scanning ani ana tapos sa y tani pero ang gi-convert na ang x to the array so ang x np array is reshape sa og negative 1 to 1 tapos ang y is np array wala hapit na linear model linear regression linear model na sir na sir linear regression na sir is pinagdire linear model is for x and y print linear so mo sir ka naka 4 decimal places so more ang code na ho sa concept linear regression sa kanang diri tapos sa preliminary regression na ho nga naka-degree by 2 ano siya sa fit transform tapos play polymodel linear regression tapos print na siya sa rest tapos mo dahil siya sir linear regression our value is 0.002 wala siya sir tapos dahil sa preliminary regression in R squared value is kanin wala siya sir 4 decimal places man sa cell. Pwede natin mo 2 decimal places eh. Pero 0, 0 na tanan. 0, 0 na sa na. So, harap lang i-4. So, bago mali. Mali. Yes, tapos, why is this dataset fully suited for regression? This dataset is fully suited for regression because the data do not follow any clear pattern or trend, making it difficult for our regression model to accurately predict the between x and y. So, ano siya sir? Fully suited siya kay dili siya wala siya nag-follow or any clear pattern siya nagsunod sa mga pattern or mga trends. So, lisod kasi kung nga for model regression model so quickly predict so this is a sa mga prediction kay the relation between x and y so the two is what could be alternative approaches if regression is not suitable. If regression is not suitable, alternative approach could include using clustering methods like k-means to group similar data points or non-parametric models. So like decision trees that don't assume a specific relationship between a variable so na all na relationship. Yup. Yes. Tomorrow to sa sir sa lab 10 na ako sir. Thank you sir. Lab 10, lab 11. Sana all lab.